Hi guys, welcome to this week's episode of the Kuya Benz Podcast, your favorite Bisaya podcast. I am again your host, Kuya Benz, and again, I'm joined here by my co-host, Gabi. Say hi naman, Gabi. What's up, guys? I'm back. Thank you so much for I hope no kuhanin. Marag ka ng weekly thing na Yes, ginato ni Bala. regular thing na rin ako, guys. So, nakoy kuhan, Gab, nakoy ka ng letter sender ba? Oh, Nakoy letter sender. So, muna itong i-dis. Ato siyang i-try og kanang di man siguro hatag og advice yun, but kanang or matag lang tag sa iyang ano ba, mo-share lang siya sa iyang story. Kanang sa iyang situation karon na kanang going through siya ba. So but before that, before we go ahead and share na akong pasawon actually nag-send siya email na ko ba. So before nato na ikuan, musta man imong week? How's your busy sa work eh. Busy work na jud. Pan ka alipin Sa lapit Alipin yata, guys. sa lapit, Kay daghan kita gusto palito, no? Wait. That's true. So, Same. I hope na okay naman diha and hope na this episode would you enjoy this episode that we're gonna have today. So ako lang pasahon sa akong yang gisend sa ko Kay ako dili man ni first time po no na kanang nag-send ako message na if ikaw na mino karon diha, if sa mga succeeding or future episodes nato na you can also share. Yeah, kung diba? namoy gusto i-share, guys. Okay, sometimes for me, mas sindot mo na it's okay to talk about things sometimes. Namo times na maulaw tang storya sa atong mga kaila or family. Kung mas nindot no if kung stranger ang imong ingnan kay at least di ka ambot lang if there's judgment or di mo gud kanang wala mo gud di sila ka-judge sa imong situation pa. And of course, in the first place, di mo kita dapat mo judge sa tao. Ako lang i-summarize. Before nagpa-keep siya anonymous. Ato na siyang i-keep anonymous kay kuan man siya kanang ilang tamong gibog name ba kasi iyang counterpart kay nominaw po niya. So, hi Kuya Benz. It's my first time na ang lucky daw ang mag-unag kagusto niya. So, usually daw, siya ang una maganahan o sa so, si ate girl ni siya? Ate girl ni. Ate girl. Ate girl kay. Ningon naman rin, lalaki. So, gusto lang ako i-express akong feelings ba? And siya, wala man siguro po something wrong about that. Yes, of course. Wala naman something wrong. Ang yang situation, ang guy daw is dili daw musulod sa isa ka relationship, but dili man siguro mean kung nagagusto ka sa person, gusto na po daw niya magka-relationship. Then siguro daw after pila ka months na mga friend, ang mga conversation is consistent man. He's always telling me na comfortable daw siya nako, dili na daw mo lain niya na tuloy-tuloy na daw ilang engagement ba. Suddenly daw na-shock daw siya kay mura daw kalit na po daw kanang laylo ang guy. So nawala. So, nalaylo ang guy. So akong gi-summarize ako siyang gi-ask if unsa gid ang situation. Basically ang iyaha daw wala siya ka baw ba kung unsa i-expect niya sa isa ka relationship sa isa ka tawo kung wala pa bitaw nila na define kung unsa gid sila or something. So in a way, akong na-summarize si ate girl, nag-undergo siya what we call kanang karon Gen Z na term. If nakadungog ka na kanang situationship ba? Familiar ka na murag situationship. But I believe wala jud ka ka-ganto. Yes, wala jud ko na. Wala ka ganto. Uso rin gina ron, no? Uso kay na siya karon. Taga na magud kay karon nowadays akong nabantayan ang mga tao ron kay dili ganahan mo commit dayon or di man somewhat commit gid ina kanang like magminyo na or what, but ganahan sila na naan ni the person pero at the same time makadugya po sila other things na dili kailangan ang commitment sa isa ka tawo ba. Unsa may mong kanana? Unsa imong observation or kasi makita lang siguro nimo. I think ingana na first jud ako ma-think is kana na situation complicated jud siya. Complicated dito. Kay di mo kabaw first asa ka mo lugar sa imong self. Mao lagi sa imong ma-feel. Which is, I think mo si ate girl karon muna yung na-feel ba na may na-feel like consistent ilang communication, like nice something there but nawala rag kalit murag siya kanang hot and cold. Bugnaw init karon ganahan asa dinhi mawala na po cold na sa di ba. So just kuan lang kanang murag hatag lang ta sa tong inputs na siguro maka-learn pod or somewhat napoy ma-learn si letter sender na pwede pod niya ma-apply sa iyang own life ba sa iyang situation karon ba. How to set kanang proper expectation bitaw. Kung magina pinaka-importante when it comes to relationship or kumusud pa kag isa ka relationship na wala bag-o pa mo kung unsa gid ang kanang expectation niya for both of you ba para at least
dili lang one-sided ba na ang ikaw lang or ang other person lang, di ba? When do you know na when to define the relationship? Kaya ikaw, naagi mo po siguro ka na kanang dili magid mo start as kuan dayon. Uyab mo dayon, no? Di, Wala. dayon, Like, diba? all in dayon. I diba? don't think wala jigan na siguro. And also, lastly, kanang what would be the steps na he or she can or she can take or steps that she can take in order for her to be able to understand kung unsa gid siya, unsa pud ang other person para sa iya. At least ang nalantay mo rag kanang gamay kuan ba. Somewhat ma-learn pud siya ani na episode karon. And somewhat dili lang pud para sa iya, para pud sa uban. Sa uban sa na no? maybe in the same situation. Kadaghan na tag mga listeners. Kabaw ba ka tong last na episode daghan kay nagtanaw ato. More than 1,000 views sa Facebook. So shout out sa inyo guys. Yes. Very appreciate kayo na ko yung support sa sa mga episode bisag dili kay ko pero mag-upload. Bitaw. So but before we discuss na katong mga things na akong giingon, much better siguro atong i-define unsa nang situationship sa mga wala jud kay baw ba unsa na siya ba kay somewhat kuan man gud siya kanang common term siya pero nay uban dili makasabot unsa rin na or basta nakabaw na nag-undergo na dai ko ani karon muna din ako na feel muna din ako relationship so according to Google lang by definition no. A situationship is a term used to describe or a romantic or intimate relationship that lacks clear definitions or commitments typically associated with traditional romantic relationships. So mo na gito tong giingon na walay label in short. Kailangan siya makabaw ba where does she stand? Ana magana kung manay kwan kung especially pag babae ka no. For me lang ikaw mo dapat ang gaya mo dapat muhatag og proper motive ba or kana bitong intentions ba bitaw dapat ma-clear magud ang intentions sa isa ka lalaki na nya umungod karon na maguta sa era karon na kanang hilig lang taog kanang sana so tayo mag-iingon pag last kanang di ba itong last episode naton ingon ka test the waters mura mo test the water lang if is it working for me or if it's kanang okay for me then before commit or go to the next step ba which is wrong for in a way ba na to think na if unfair pud siya ba sa other person na kaano ay nana kana you need to know the intentions of the person especially pag sa babae na part na sila magud ang ato agyong i-pursue. I think murag bisod jud sa panahon lahi jud ang panahon ron okay sa una na chivalry ba ang guy jud ang mo show jud sa iyang cards first before sa girl. Kaya ang girl gid ang mukuan mo agad ra gid na sa ibuhaton sa guy. I think busa na siya dapat yun. Kaya dapat kung ganahan jud ka sa person as a guy kay dapat mo show jud ka sa imong effort, sa imong gusto buhaton for her. So kana sad I think mura nang pinaka-big kuan na siguro, pinaka-simplest thing na we could explain it na how do you set the expectation kanang you need to know the intention yun. Yes, kana jud. But it could also be, siguro, pwede mo pa siguro it goes either way. Bisag ikaw as a woman or a lady, no? Na sample ang ikaw po mismo dili sa gaganahan something serious, di ba? It could also go on a different, I mean, either way, di ba? Let's say ang guy is kanang ganahan siya nimo naghatag gyud siya intanan signals na kanang klaro jud siya na ganahan jud nimo di ba ikaw di pa day as a lady di pa day ka ganahan go into namo gyud uban amot lang if baka relate namo gyud uban na ganahan sila sa feeling na they are important di ba pero hindi sila ganahan sa person. What's ba ego boost? Basin siguro, what about? Basin ego boost. But I think for everyone feels differently when ma-appreciate sila sa lain tao. No? Especially if di nila ma-see silang self na, ay, na di maka... Okay, it comes with kung biya po na, kana siguro na kay mga traumas, na kay mga kanang things na wani mo na experience before na naka-experience ka ni karon na you feel like nindot lagi siya na feeling na wala ko nasuwayan before ba. Kana sad. Then suddenly pag na-feel na nimo eventually if dili na siya mo go something go on the next level murag ay di na lang sa kuanin niya kay basig na overwhelmed ra ko, di ba? Kana siya ba it could also go either way depende pod. So kung ikaw kung sa babae pod na part murag mahug pod siya na ikaw pod kung let's say ang tawo mo ang guy nimo nagkanang hatag og intention or clear intentions na he really likes you or what kay ikaw sad mohatag sad ka sa imong kuan imo kung gusto kung ganahan po ka kay for me dating mo good is not like dapat kani uryab na dayon ta ana di ba
Bito, dapat Najay getting know stage. Nadyo na, kanang GTKY. Getting to know you. Di ba? Bito. Agency kay ba? Agency kay na third. So that's how you, for me, no, sa simplest kanang explanation I could do for us to be able to understand or set proper expectations. No? So when do you define the relationship? Unsa na yung term nila, DTR. Define the relationship. For you, when? Di ko mag-give a definite time frame. Because it's different for each person. But I think when you, the both of you in that getting to know stage already feel the same way na, kaninga person, di na kumusugot na makuha pa ni siya sa lain or i-pursue pa siya sa lain. Or like, di na ako kaya kung lahi iyahang partner instead of me. And I think if he or the other person or she feels the same way, I think that's the right time when you define the relationship. When you guys are both ready. And wala siya definite time frame, guys, for me. Kay feeling ra dyan na siya. It's like a leap of faith dyan. Gut feel, you know? Gut feel dyan na. Gut feel dyan. Wala yat ram duha dito. Kanang siya, iyak-iyak. If you know, you know. Ganun mga term. If you know, you know. Mga Gen Z. Pero feeling mo, kinsa man ang dapat mo define sa relationship? Ang guy ba or ang babae? Typically, ang guy dyan, no? Pero, if doesn't matter. Doesn't matter na for me, if you guys are both invested in it already, and di lang mo na kay babae man ko, siya dapat diba? So, if ikaw ang other person na gusto na jud ka, and you feel like the other person wants it as well, why not just initiate and say that, murag ready naman ta? Murag, ato na ni-define o yan. Mao jud. Kanang murag, muna na gitawag na kanang exclusive na mo. Exclusively dating na jud mo ba? Ana bitaw. Which is sakto man sa imong gingon na dili gid nato pag ang time na kanus jud na exact like siguro after 1 month tagani mo time frame imong self 3 months di pod siguro pressure mo siya. Lisod siya na imong taga deadline imong self na kaayo. Ingon ka na dapat inanin na tayo, naka next level na diba? Exclusive na mi. But what if wala pa day mo na stage? Imo jud i-push, diba? So eventually wala ra gyapon. Maano ra gyapon. Wala Waste ra ang time niyo sa each other, diba? So, but that's very true. Then last siguro mga steps siguro na kailangan niya i-take siguro. Mo adto po sa part na if dili jud mag-workout ba. Kanang bitong mura gitry gid niya. Di ba perfect ang world na tanan gusto na may tabo will go on our way ba or our favor ba. So naman kay times na at least you tried na imong gibuhat ang imong best na I mean, you know, kanang go out of your way to try if that is really something that you're looking for or that's what kanang you want to have in your life. So naman kay times na dili jud. Naagid. Which is a very I think most of the time dili jud. Which is very heartbreaking. Based on experience. Based on experience na murag it's really heartbreaking na you really thought ba na mao na to siya. No, somewhat inana but kanang murag makathink ka ba na what could have been ba? Ano bitaw? If kamo. Diba? Kamo mo gani pinakasakit ang mga what if? Di kanang wa pa mo nagsugod pero murag nag-imagine na ka ba sa inyong life together? Sakit man po siya na feeling, di ba? So, what do you think, what could you, in your opinion, what could be something na he or she could do kung nana siya na situation, let's say, di gin mag-workout? I think, very important jud, mo reflect ka on yourself bang anong saman jud ato na wala mong gid siya ni work. Is it me? Or is it the other person? Is it just the situation itself? Basin na something kulang? Ano ba? I mean, not to say na mag-doubt kasi himself, but reflect lang with yun una. Na, tsaka to what can I do differently? What could have done na? Diba? Sunod ba na, basin kani. But not as much as kanang imo jud i-change imong no na kay para lang maganahan ang next person sa imo. Dili sad. Like i-reflect lang and then take the time to grieve. I think people grieve differently. Natay mga coping mechanisms no. And in our own timeline sad na siya. Di gini mo siya i-rush na
ay ganahan ko manaman to, ganahan ko lahi na sad kay basin ang katong pain or ang katong kuan ato nga relationship kay madani mo sa sunod pa. Yeah, mura siya Yeah. kuan mahug na trauma na kay kunin. Ma-domino effect na nun siya. So, take the time to grieve and heal same time. And then, and then acceptance na yun. Okay, mana na to siya. I have to accept na to and have to move on. And then, when you're ready, I guess, muna ang last step, you can try again. You can try again, di ba? Yes. Kay Murag, I heard na you only have to succeed once. So you can always try. Oh, jud man. Mas ma-fail man ka a couple of times or a million times as long as you get back up and you try again. Yeah. Mo dyan Dili gid siya kanang mali ba na because we deserve to be loved, we deserve everyone to does. kanang be respected, we deserve to be valued. Ano ba? Parang siya, I think very well put kay nimo pagka-ingon, no? If naabot na ko na point, sakto yung gingon na i-grieve gini mo ang loss or ang pain, di gini mo let na i-consume ka na over time ba na dili nimo marag dili nimo i-allow imong self ba na muhil ba, which is kana somewhat lisod po siya, no? So kana very well said. Well, actually wala ko maingon. And kato na siguro ako i-add lang, no, lastly is kana, no, you need to accept yun. More gina pinaka-important na butang. Once maabot na magug ka sa part na niya, i-accept na nimo na the thing is really not meant for you or not meant to be. That's when opportunities or doors will open for you. Kay you allow yourself naman to kana bitang murag i-allow na nimo imong self ba na to be open with those kinds of opportunities or kanang persons na really kanang deserve your time, deserve your effort, deserve your energy na giput nila sa imuha. Eventually, someone will find you perfect. Matong giingon di ba sa una. Dili kailangan na kay nakita ang muhimo og butang na makwanta. Kanang kita mo adjust always pa. Okay, eventually makaingon man kita na kanang deserving kita ba? Oo. Diba? I think tanan tao deserving yun. So kana lang. So I hope no kay letter sender no na ma-kuan niya sa tawagan na ma-figure out na niya on her own kung sa man gani iyang gina-go through karon or nag-gone through na ba niya siguro. So I hope lang na we wish her well. No? Yeah, we wish her well. Kaya ra na nimo. You'll get through it kung sa man yung struggle nimo karon. So but before we end no, na it's like to give kanang huge na shout out sa amo ang sponsor for this episode, no. So we're here at Good PH, no. A huge thanks sa Good PH sa pag-sponsor for this episode, no, na namin karon diri sa ilang coffee shop na when they're open from 6 a.m. to 12 midnight every Mondays to Sunday. Ang ilang address is here in One Pavilion. If you're somewhere near in Guadalupe area, you should try their kuan. Ako kay kuan man jud ko no, kanang matcha lover jud ko. Di jud na siya matcha lover before, guys, pero matcha lover ko ako try lang mo. Kuan ni honest review ni mo pa nang na-try yun. Ako guys, na-try na nako. Spanish latte. So they have concept kanang different na kanang offerings here. They serve coffee, smoothies, and kanang food. Nasa si food, pastries. Yeah. Thank you very much. Thank you very much kay sa Brood PH ang shoutout sa inyo tanan. You can follow them on Facebook and also in Instagram. Put the links in the description. And before we end, no, final na thing na you want to say before we end the episode. Define the relationship lang. Define the relationship lang. If you're in that situation and you're not sure because complicated yun siya, guys. Just define the relationship and then you'll get the answers you want. For me lang, we all deserve to be happy. And I think eventually you will find that person na for you na you would share that happiness. Diba? Kasi also guys, don't forget to leave a like, comment, and also share your thoughts. If dili man kaganahan i-comment, pwede mo i-PM sa kanin page or sa you can also stream this on Spotify and Facebook and YouTube. So I always say, don't forget to tell somebody that you love them. We'll catch you guys on the next episode. See you guys next week. Bye-bye. Bye.